बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने राउफ हसन समेत 9 मुलजिमों के खिलाफ मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, फारूक इजाज से जानेंगे। फारूक बताएगा। जी बिल्कुल, रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। FIA की जानिब से रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान के मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। FIA के प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि सोशल मीडिया अकाउंट अभी रिकवर नहीं हुए, मुल्जिमान के मोबाइल से फेक अकाउंट्स मिले हैं। रऊफ हसन मीडिया को हेड करते हैं और उनकी जानिब से डायरेक्शन दी जाती हैं। FIA प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। FIA का ये भी कहना था कि उनके पास एक ही टेक्निकल एक्सपर्ट है जिसके लिए मजीद तफ्तीश के लिए वक्त दरकार है और फीका एक्ट के तहत केसेस में 30 दिन का रिमांड लिया जा सकता है। जो सरदार लतीफ होता है मुल्जिमान के वकील, उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि रऊफ हसन समेत तमाम मुल्जिमान पर लगाए गए तमाम सेक्शंस काबिल अमल नहीं है, कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता और लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है FIA की, उस पर फैसला महफूज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया फारूक इजाज। उधर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस एहलकारों ने पाकिस्तानी निदाद शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद किया। इंसानियत से उस तशद्दुद की मजीद वीडियोज सामने आ गई हैं। वाक़े में मुलव्विस पुलिस अफसर को ऑपरेशनल ड्यूटी से हटा दिया गया है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नैयाब फैमिली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ रात का एहतजाज किया गया। रोचेडेल में पुलिस स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मुजाहिरीन ने पुलिस गर्दी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था यह नफरत और तासुब पर मबनी वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पुलिस तशद्दुद में मुलव्वस एहलकारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। आज मेयर मैनचेस्टर के ऑफिस पर भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। मैनचेस्टर के मेयर ने एयरपोर्ट पर नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियोस को तशवीशनाक करार दे दिया। मेयर एंडी बर्हम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वाक़े की तकलीफ दे वीडियोस देखिए जो तशवीशनाक हैं। डिप्टी मेयर और मैं ने डिप्टी चीफ कांस्टेबल से वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पुलिस के इस अमल की आज़ादाना तहक़ीक़ात की जा रही हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नैयाब फैमिली पर तशद्दुद को बॉक्सर आमिर खान ने नागवार रवैया करार दिया। कहते हैं कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे ने दावा किया है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जिन अफराद पर हमला किया गया वो हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार हैं। उन्होंने कहा पुलिस ने पुलिस फैमिली पर तशद्दुद किया, ये वाक़या इंतहाई संगीन है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नैयाब नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने भी बरहमी का इजहार किया है। बरतानिया में रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने कहा कि मैनचेस्टर पर जो हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। वाक़या देखकर बहुत परेशान और खौफज़दा हूँ। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो हुआ उसकी मुकम्मल और फौरी तहकीकात ज़रूरी है। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि मामले की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। बनू वाक़े पर खुसूसी एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत समेत चीफ सेक्रेटरी और IG KP शिरकत करेंगे। इजलास में खुसूसी शिरकत के लिए CTD स्पेशल ब्रांच के आला हुक्काम और कमिश्नर कोहाट और बन्नू को भी मदऊ किया गया है। इजलास में बनू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। रुकन बन्नू जिरगा और सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा नियार खान के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कल बन्नू का दौरा करेंगे और एपेक्स कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों से जिरगा के अमायदीन को आगाह करेंगे। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जर्मनी वाक़े के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम शुरू कर दी। कौमी परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वालिहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा उवैस लगारी और अब्दुल अलीम खान ने भी कौमी परचम के साथ तस्वीर बनवाई। राना तनवीर और अता तारर समेत दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के साथ तस्वीर जारी कर दी। अता तारर ने लिखा, पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। पाकिस्तानी परचम कौम के इत्तेहाद और यकजहती की नुमाइंदगी करता है। बानी PTI ने फौज के सुपुर्द करने के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, बानी PTI की जानिब से सलमान सफदर एडवोकेट ने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस वक्त अफवाह गर्दिश करी है कि बानी PTI को
فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ان کا یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سویلینز جو ہے وہ عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے اور ان کو ملنے کے حوالے نہ کیا جائے. درخواست میں ابتدا کی گئی کہ عدالت وزارت داخلہ، وزارت قانون اور وزارت جو دفاع ہے اس کو احکامات جاری کرے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوج کے حوالے کرنے کے حوالے سے جو بھی اقدامات کیا جائے ان کو روکا جائے اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین کورٹس میں ہی کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا عابد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے اپنے حکم میں الیکشن کمیشن کی جیل کی مکمل کارروائی ہی کالعدم قرار دے دی. فواد چودھری پر اڈیالہ جیل میں عائد فرد جرم اور جیل ٹرائل کا آرڈر بھی کالعدم قرار دیا ہے. جسٹس امن رفعت امتیاز نے درخواست پر فیصلہ سنایا. فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن میں عائد فرد جرم بھی غیر مؤثر ہو جائے گی. بلوچ کالونی پل کے اوپر مٹی کے تیل سے بھرا آئل ٹینکر گاڑی پہ الٹا. گاڑی میں سوار شخص چاں بحق ہو گیا. حادثے سے بچنے کے لیے بلوچ کالونی پل کے دونوں ٹریک بند کر دیے گئے. تفصیلات محمد آصف خان کی رپورٹ میں. بلوچ کالونی پل پر حادثے کے 12 گھنٹے بعد بھی آئل ٹینکر کو نہ ہٹایا جا سکا. پولیس کے لاٹھی چارج کے باوجود عوام کی بڑی تعداد ٹینکر سے رسنے والا آئل جمع کرنے میں مصروف ہے. ریسکیو انچارج ثانیہ احمد مشرکیہ جیسا واقعہ رونما ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے موجود ہمارے نمائندے نذیر شاہ. حادثے کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں. افسوسناک حادثے میں ایک شہری کی جان بھی چلی گئی. اس آئل ٹینکر کو ابھی تک یہاں سے نہیں ہٹایا جا سکا. کیروسین آئل ہے وہ نکل کر پل کے نیچے کی جانب جا رہا ہے جہاں لوگ باوجود پولیس کے ہٹانے کے یہاں سے ہٹ نہیں رہے. ریسکیو 1122 کے جو یہاں پر آفیسر ہیں ان سے بات کریں گے اس کو ابھی تک کیوں نہیں ریموو کرایا جا سکا. جب تک آئل ٹینکر کو خالی نہیں کیا جائے گا تب تک اس کو لفٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ کروڈ آئل جو ہے ایک رگڑ سے جو ہے چنگاری پکڑ سکتا ہے. پولیس بار بار لاٹھی چارج کر رہی ہے. اس کے باوجود یہاں سے عوام نہیں ہٹ رہی. اللہ نہ کرے یہ جو ہے احمد کو شرکیہ کی طرح جو ہے ایک ثانیہ ہو سکتا ہے اور یہ ریسکیو یا جو ہے دوسرے ادارے ان کے لیے بھی چیلنجنگ بن سکتا ہے. 12 گھنٹے کے بعد بھی ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے. لیکن نہ ہی آئل ٹینکر کو خالی کرنے کے اقدامات کیے گئے نہ ہی اس کو یہاں سے ہٹا کر ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے. کراچی کے ہزاروں شہری اس وقت سڑک پر خوار ہو رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں. سیشن عدالت نے رؤوف حسن سمیت دیگر ملزمان کے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے رؤوف حسن سمیت 9 ملزمان کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. جوڈیشل مجسٹریٹ محمد شبیر بھٹی نے محفوظ فیصلہ سنایا. کراچی لے چلیں گے شرجیل انعام میمن اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ٹاور جو کہ اس علاقے کے لوگوں کو ملا. روٹ نمبر 12 میں ایکسٹینشن ہوئی ملیر میں وہ میمن گوٹ تک گیا. کراچی کے لوگوں کو ملا. کل جو ہے ای وی بسز کا روٹ جو کہ بہت بڑا روٹ تھا بحریہ ٹاؤن سے لے کے نمائش چورنگی تک بہت بڑا روٹ تھا. اس سے لاکھوں افراد جو ہے وہ مستفید ہوں گے. روزانہ کی بنیاد پر دن و رات وہ بسیں چلتی رہیں گی اور جو لوگ ہیں وہ سفر میں ان کو سہولت ہوگی. اور آج جس روٹ کا ہم افتتاح شروع کر رہے ہیں آج سے وہ ہے یوسف گوٹ سے لے کے ٹاور تک. پھر اس میں بلدیہ، نیول کالونی، سعید آباد، گل بائی، لیاری ایکسپریس وے، ٹاور، اس پہ بسز جو ہیں وہ چلیں گی. اور اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان میں جہاں پیٹرول کتنا مہنگا ہے، جہاں ڈیزل کتنا مہنگا ہے، گرمیاں بھی چل رہی ہیں، اس گرمیوں میں اس مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ عوام کو کم سے کم کرائے میں ایئر کنڈیشن بسوں پہ سفر کروا رہی ہے. یہی تاکہ یہاں پہ مزدور اپنی مزدوری پہ جا سکے. جو لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے جا سکیں. جو لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ اپنے نوکری کے لیے جا سکیں. جو خواتین ہیں مختلف جگہوں پر نوکری کرتی ہیں وہ نوکری کے لیے جا سکیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی تک جا سکیں. ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر قسم کے لوگ جس طریقے سے بھی وہ اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں، اپنے سفر کے لیے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ بسز جو ہیں ان کو
कम से कम किराए में वो सफर दे रही हैं। और मैं ये भी बताता चलूं, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डाल के भी उस सफर को करेंगे तो आप लेट पहुंचेंगे और महंगा मोटरसाइकिल पहुंचाएगा। ये बसेस जो हैं, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक ये बसेस जो हैं ये कम किराए में आपको इतना बड़ा सफर पूरा करके दे रही हैं। और मैं कहूंगा कि वजीर आला साहब, जब पेट्रोल और डीजल महंगे हुए तो हम उनके पास गए एज ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जी अब किराए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। 50 रुपए में आप 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर वारा ही नहीं खाता, बस सर्विस बंद हो जाएगी। वजीर आला साहब ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे लेकिन लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। हम सब्सिडी तो हर पैसेंजर पे, ये भी मैं बताता चलूं, हर पैसेंजर जो रोजाना पीपुल्स बस सर्विस में या ईवी बस सर्विस में या पिंक बस सर्विस में सफर कर रहा है, उसके जो इजाफी खर्चात हैं वो हुकूमत सिंध हर पैसेंजर को रोजाना की बुनियाद पे दे रही है। ये होती है अवामी हुकूमतें, ये होती है अवामी सोच। पाकिस्तान की पहली खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस किसने शुरू की? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हुकूमत सिंध ने शुरू की। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस किसने शुरू की? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की। इसी तरीके से अब पहली ईवी टैक्सीज वो कौन शुरू करेगा? इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध शुरू करेगी। और उसमें भी हम ईवी बसेस, ईवी टैक्सीज में खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। और उससे फायदा यह होगा कि खवातीन ड्राइवर्स होंगी, खवातीन पैसेंजर्स होंगी और खवातीन को पुरसुकून तरीके से एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो अपने डोर टू डोर घर से उनको उठाएंगे और घर से उनको जाके छोड़ेंगे। तो ये सारे विजन ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के हैं। और पीपुल्स पार्टी की कायदत चाहती है कि हर सेक्टर में सिंध हुकूमत ये प्रूव करे कि वो सबसे बेहतर है। आज भी कराची में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आपके पास साइबर नाइफ का हॉस्पिटल मौजूद है जो कैंसर का मुफ्त इलाज कर रहा है। आपके पास NICVD मौजूद है जो कि मैं समझता हूं कि NICVD जिस स्पीड से चल रहा है दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल और सबसे बड़ा हॉस्पिटल होकर सामने आएगा पूरी दुनिया का। और मुफ्त में इलाज जो है 24 घंटे इमरजेंसी में अमीर का, गरीब का, मिस्कीन का, किसान का, मजदूर का मुफ्त में इलाज अगर दिल का हो रहा है तो NICVD में हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, SIUT सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल सिंध हुकूमत का। इस तरीके से ये जो सहूलियात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबा सिंध में मुफ्त दे रही है, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा बता दें, कोई एक शहर बता दें जहां पे इस हिसाब से कोई भी हुकूमत मुफ्त में इलाज कर रही हो आवाम का। ये सारी सहूलियत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। उसी तरीके से मुश्किल वक्त में भी अगर कोई खड़ा है आवाम के साथ, क्योंकि सियासतदान तकरीर के लिए बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं, वो कितना खड़े हैं वो आपको उनकी हिस्ट्री बताएगी, उनके अमाल बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप वाकई जब सैलाब की तबाहकारियां आई, वाकई जब लोग डूब रहे थे, लोगों के घर खत्म हो चुके, सफाई हस्ती से मिट चुके थे, तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इन तमाम लोगों का, जितने भी लोग हैं उनके अगर घर डूब गए हैं, घर मुसमार हो चुके हैं, मैं इन सबको मुफ्त में घर सरकारी पैसों पे बना के दूंगा। और कितने घर थे? 21 लाख घर थे। 21 लाख अफराद नहीं, 21 लाख खानदानों के घर थे वो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने उस पर भी काम शुरू कर दिया। और ये प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है,
इस प्रोजेक्ट का एशिया से मुकाबला नहीं है। इस प्रोजेक्ट का दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध पूरा करके दे रही। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट। मुझे किसी एक हुकूमत का नाम तो बता दें। क्या सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आया था? क्या सैलाब पंजाब में नहीं आया था? क्या सैलाब बलूचिस्तान में नहीं आया था उस वक्त? लेकिन जहां जहां पे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, वहां कुछ नहीं बना, वहां कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन जहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, हर जिले को, हर शख्स को बगैर सोचे समझे कि क्या ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वोटर है या नहीं है, उसको सहूलत दी गई। बाकी लोगों ने पैसे जमा किए। एक पार्टी, उसके लीडर ने कहा कि मैंने 5 अरब रुपए जमा किए हैं। एक पार्टी की लीडर ने कहा मैंने 5 अरब रुपए जमा किए हैं और सैलाब मुतासरीन के जमा किए। वो पैसे कहां गए? मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए, उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने जमा किए, वो पैसे कहां लगे? कहीं वो पैसे इस मुल्क में जिनको लग रहा था अवाम को सहूलियात देने के लिए, अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में सोशल मीडिया की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में अवाम को भाई से भाई को लड़ाने के लिए इस्तेमाल हुए, या वो पैसे इस मुल्क में जिस तरह बसें जलाई गई 9 मई को, यहां पर जिस बसेस के आज बैठे हुए हैं, आपने देखा था शाहरा फैसल पे बसें जलाई गई। आपने देखा था कि 9 मई को जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान के पी के जला, जिस तरीके से कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का घर में घुस के आग लगाई गई, जिस तरीके से हमारे कौमी हीरोज के मुजस्मे जलाए गए, उनकी बेहुरमती की गई, जिस तरीके से एम्बुलेंसें जलाई गई, क्या वो पैसे उस चीज के लिए इस्तेमाल हुए? यस, हकीकत यह है कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए का चंदे का जो दावा किया गया था कि जमा हुए, वो इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, वो इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल हुए, वो इस मुल्क की बर्बादी करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल हुए। तो यह है फर्क अवाम की खिदमत का अमल करने में, और यह है फर्क जो लोग सिर्फ बातें करते हैं। 3.5 साल हुकूमत थी। ये कराची में मेरे क्यामाड़ी के दोस्त बैठे हुए सारे, आप बताएं कोई एक काम वफाकी हुकूमत की तरफ से आपको मिला? जवाब दे, मिला? आवाज नहीं आ रही, बताएं मिला? तो जो लोग उस वक्त भी 2018 में आप लोगों के मैंडेटों पे डाके डालने की कोशिशें की गई। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह आरटीएस बिठाए गए, जिस तरीके से जबरदस्ती कराची के मैंडेट पे डाका डाला गया, पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया, क्या मकसद था उसका? उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश कर दिया गया। तो जो अवाम की खिदमत होती है वो अवाम के नुमाइंदे करते हैं। और जब ये आपने रूट शुरू किए तो लियाकत अस्कानी साहब बैठे हुए हैं, जब ट्रांसपोर्ट महकमा में मिला, लियाकत अस्कानी साहब, कादिर मंदोखेल साहब, हमारे भाई कादिर पटेल साहब रोजाना फोन करते थे कि यार हमारे क्यामाड़ी में बसें कब चलेंगी, क्यामाड़ी में बसें कब चलेंगी। मैं कहता था भाई सब्र करो, ये मेरा वादा है कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो आपके पास बसें जरूर चलेंगी। और आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि वो बसें शुरू हो गई हैं चलना। इसी तरीके से ये फोटो, इसीलिए ये यहां पे सफर रुकेगा नहीं। ऑरेंज लाइन बीआरटी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना दी है, चल रही है। रेड लाइन बीआरटी की मीटिंग अभी वजीर आला साहब सुबह को कर रहे थे, मैं अभी सीधा वहां से आ रहा हूं, जो लेट हो गई माजरत। वजीर आला साहब खुद इंटरेस्ट लेकर बैठे हुए कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट किया जाए।
اس پہ دن کو الگ کام چل رہا ہے, رات کو الگ کام چل رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ رات کو الگ شفٹیں لگی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے یلو لائن PRT کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. تو ٹرانسپورٹ کا میں بسوں کا جال انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم بچھائیں گے. کراچی کے لوگوں کو حقیقی طور پر جو ان کی خدمت کسی نے اگر کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. باقی جماعتوں نے کراچی کے لیے جو کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. قادر مندوخیل صاحب نے بہت ساری تفصیلات دی, میں اس پہ نہیں جاتا کہ کراچی نے ماضی میں کیا دیکھا ہے, کراچی کو ماضی میں کیا ملا ہے. اور حقیقی معنی میں اگر کوئی خدمت ہو رہی ہے تو کراچی کے بلدیاتی نمائندے کر رہے ہیں, اس وقت میئر کراچی کر رہے ہیں, چیف منسٹر سندھ کر رہے ہیں, پوری ان کی کیبنٹ کر رہی ہے. اور سب چیزوں کو کے اوپر جو سربراہی ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہے, محترمہ فریال طاہر پور صاحبہ کی, چیف منسٹر صاحب کی, اور پوری کی پوری ٹیم دن رات محنت کری ہے. اس کے اثر نظر آ رہے ہیں. کراچی میں چیلنجز ہیں, کراچی میں بہت بڑے چیلنجز ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہیں. ہر حساب سے کام ہو رہا ہے. پہلے کچرے کی بات ہوتی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اب ہر ضلع میں کچرا اٹھا رہی ہے, ڈور ٹو ڈور نوک کر کے اٹھا رہی ہے. کراچی میں ایمبولنس کے مسئلے تھے تو 1122 ریسکیو مفت میں لوگوں کو یہ سہولت مہیا ہو رہی ہے. میت گاڑیاں کراچی میں چل رہی ہیں, کراچی میں پارکس بن رہے ہیں, کراچی میں سڑکیں بن رہی ہیں, کراچی میں پل بن رہے ہیں. یہ ساری خدمتیں نہ صرف کراچی کے لیے, سندھ بھر کے لیے, سندھ بھر کے ہر ضلع میں کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہم نہ کسی RTS کے بیٹھنے میں اقتدار میں آتے ہیں, نہ فارم 45 47 کے چکر میں اقتدار میں آتے ہیں. ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتے ہیں. اور جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارے قبرستان پاکستان میں ہی ہے, ہمیں عوام کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہمیں کسی بھی مشکل حالات میں باقی لیڈرشپوں کی طرح ہمیں ملک سے نہ کبھی فرار ہونا ہے, اور کبھی کٹھن سے کٹھن وقت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیکھے ہیں. عدالتی قتل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہوا, اس وقت عدالتیں کمپرومائز ہوئیں. اس وقت عدالتوں نے پریشر میں آ کے اس ملک کے عظیم ترین قائد ذوالفقار علی بھٹو کو کا عدالتی قتل کیا, ان کو شہید کیا. اس سے بڑی زیادتی پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہو سکتی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید, 2 دفعہ ان کی جمہوری حکومت کو غیر آئینی طور پہ ڈسمس کیا گیا. وہ جب گئے انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے تو ان کو انصاف نہیں ملا. اس وقت بھی عدالتیں کمپرومائز ہوئیں, اس وقت بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ عدالتوں پہ حملے کیے, نہ کورٹوں پہ حملے کیے, نہ کسی جج کو برا بلا کہا, نہ کوئی ان کے خلاف کیمپینیں چلائیں, لیکن ہمیشہ ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ہمارے اور آپ کے قائد جن کی کل سالگرہ ہے, آپ سب کو محترم آصف علی زرداری صاحب کی کل سالگرہ آنے والی, ایڈوانس میں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر دے. صدر پاکستان, انہوں نے 12 سال جیل کاٹی, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملا. انڈر ٹرائل پرزنر 12 سال تک جیل میں رہا. کبھی انہوں نے کسی جج کو برا بلا نہیں کہا, کبھی ججوں کے خلاف مہمیں نہیں چلائیں, کبھی جوڈیشری پہ کوئی حملے نہیں کیے. ہمیشہ انہوں نے عدالتوں پہ یقین رکھا. 12 سال تک, 12 سال کسی کے جیل میں ڈال دینا کہنا بہت آسان ہے, جیل کی ایک رات بھی بولتی ہے. 12 سال وہ جیل میں رہے. یہ انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا اس ملک میں. لیکن کبھی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. بی بی شہید کے شہادت پہ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جب پورے ملک میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی, تب اس آگ بجھانے والا ایک ہی شخص تھا, وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے. لیکن آج چند لوگ
जो कि सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, सिर्फ जेलों में मौजूद होने के बावजूद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहे, अब अमल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का अमल कर रहे हैं। उनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान को हर हिसाब से वो नुकसान पहुंचाएं। हर वो अमल इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिससे पाकिस्तान का नुकसान पहुंचे। कभी IMF को बोलते हैं कि जी पाकिस्तान को लोन ना दो। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सो कॉल्ड अपने आप को कहती है कि मैं पाकिस्तान की बड़ी जमात हूं, और वो चाहती है कि पाकिस्तान का IMF से डिस्कनेक्शन हो जाए ताकि हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट में चला जाए, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएं, कारोबार बंद हो जाएं। ये सोच क्या होनी चाहिए? या वो जमातें, वही जमात सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार होता है उनका लीडर, तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? क्या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को इसी इमरान खान की हुकूमत ने हॉस्पिटल से उठा के, एक बीमार पेशेंट को हॉस्पिटल से उठाकर जेल में ईद की रात को नहीं भेजा था? हमने कौन से पेट्रोल पंप गिराए थे? हमने कौन से पुलिस पे हमले किए थे? हमने कौन सा किसी फौज के खिलाफ मुहिम चलाई थी? नहीं चलाई थी पीपुल्स पार्टी ने। पीपुल्स पार्टी ने सख्त तरीन और बदतरीन ज्यादतियां बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी इदारे पे हमला नहीं किया, किसी फोर्स पे हमला नहीं किया। यहां पर कोर्ट के ऑर्डर पर लाहौर के जमान पार्क में जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने गई तो पेट्रोल बमों से पुलिस पे हमले किए गए। कौन सी सियासी जमात ये काम करती है मुझे बताएं। और जो लोग कहते हैं कि सबने कह दिया जी कि जी सबने मान लिया कि हम सियासी जमात हैं, लोग भले माने आपको सियासी जमात, लेकिन अगर आपको सियासी जमात बनना है, हम कहते हैं कि जी सियासत में सबको करने का इख्तियार है। पीपुल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, हर शख्स को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फर्क पेश करना होगा। आपको ये दूसरी जानिब लाहौर लिए चलते हैं, जहां पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर चुकी हैं और इस वक्त खिताब कर रही हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई ये देख के कि जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई गवर्नमेंट में आते साथ ही उसका आपने आगाज़ कर दिया है। मरियम, मैं आपको और प्लानिंग मिनिस्ट्री को भी शाबाश देती हूँ, और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है, सबका नाम मेरे पास इस वक्त लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है और होगी। तो जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कर रहे हैं और आगे करेंगे, मैं सबको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने ओथ उठाया तो फ़ौरन रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया, तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया जिसका मेरा जिसके लिए मकसद ये था कि लोगों के डोर स्टेप्स पे उनका जो रमज़ान पैकेज है या गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान का उनको हेल्प है वो उनको उनके डोर स्टेप पे मिले। तो टू माय अटर हॉरर मुझे पता चला कि हमारे पास डेटा नहीं है, और मुझे बहुत शिकायत आनी शुरू हो गई कि ये तो रमज़ान पैकेज गरीब के लिए था, एक सर्टन पॉवर्टी स्कोर जो है उससे नीचे रहने वाले लोगों के लिए था, तो ये तो अमीरों को भी मिल गया है, ये डेरों पे डिलीवर हो रहा है। तो उससे मुझे ये पता चला कि हमारे पास तो डेटा है ही नहीं। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है, डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फ़ैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया, क्योंकि मुझे ये पता चला कि हमने अपनी समझ के मुताबिक जो पैकेजेस थे
وہ ہم نے اس نمبر کے مطابق بنائے جو مجھے نمبر دیا گیا، اور بعد میں ہمیں ڈسٹرکٹس کے تھرو یہ پتہ چلنا شروع ہوا، میرے آفس کو یہ انفارمیشن آنی شروع ہوئی کہ یہ بڑا اچھا چیف سیکرٹری پنجاب کا ایک بڑا اچھا اس وقت انیشیٹو تھا. انہوں نے ڈسٹرکٹس کو یہ کہا کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ پہلے ایڈریسز کی کرائی جائے تاکہ کسی نان ڈیزرونگ کو یہ پیکج نہ ملے اور ڈیزرونگ کو یہ ملے. تو جب ہم فزیکل ویریفیکیشن کے لیے گئے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو ایڈریسز ہمارے پاس ہیں ان میں سے کئی ایڈریسز ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کدھر ہیں، اور وہ لوگ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے، اس ایڈریس سے وہ موو کر گئے ہوئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہوئے ہیں، فون نمبرز پرانے تھے، غلط تھے. کوئی ہمیں اس کے بعد ہم ایک سرٹن لیول کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ جو لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں. 13.5 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی، لیکن فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ کتنی آبادی کس سوشیو اکنامک کیٹیگری میں فال کرتی ہے، کس سوشیو اکنامک کیٹیگری سے یا سچویشن سے ان کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈیٹا کے اوپر ریلائبل ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے، جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے، اس میں آپ ناکام رہیں گے. اس لیے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اسکیٹرڈ ڈیٹا تھا، کچھ نادرا کے پاس تھا، کچھ PITB نے بڑا ہیلپ کیا ہمیں رمضان پیکج کے وقت، BISP کا ڈیٹا تھا، اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب پرابلمز ہیں، اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو فیصل یہاں بیٹھے ہیں PITB سے، انہوں نے بڑا ہمیں ہیلپ کیا. اور جو PITB ہے انہوں نے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اور جو BISP کا ڈیٹا تھا اس کو کمبائن کیا اور رمضان پیکج کے لیے ہمیں ایک بیس لائن بنا کے دی، جس سے وہ تو ہم نے کر لیا. لیکن مجھے یہ اس وقت سمجھ آ گئی کہ ہمارے گورنمنٹ میں کیا پرابلم ہے، اور مجھے آج تک اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم انفارمیشن کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم نالج کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم ڈیٹا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. کسی کو مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ہماری ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے. ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے، اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم 12 ایکڑ کا جو اور یا اس سے جو کم کا، جس کو چھوٹا کسان ہم کہتے ہیں، ہم اس کو اگر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے 12 ایکڑ میں توڑ کے اپنے جو رجسٹریشنز ہیں وہ کرائی ہوئی ہیں. اسی طرح ابھی ہم اپنا گھر اسکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، جو لوگوں کو، مجھے نہیں پتا پنجاب میں 13 کروڑ عوام میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان کا گھر نہیں ہے اور وہ کرائے پہ رہتے ہیں یا وہ ابھی میک شفٹ ارینجمنٹس میں رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہی تھیں.